Le ministère de la Santé et le ministère de la Mongolie, elle aussi, est un pays qui est concerné par la mondialisation et arrive sur des marchés des produits qui sont saturés en graisse, qui sont saturés en glucides et qui impactent fortement aussi la santé de la population mongole. Nous avons choisi deux soums, celui de Choulout et de Rachat, chacun d'entre eux ayant un centre de santé. Et nous avons demandé à ces centres de santé s'ils voulaient bien accueillir un dispositif de serre solaire passive dans leur périphérie extérieure, en fait dans leur jardin extérieur, de manière à tester ces serres solaires passives et faire pousser des légumes au cœur du soum. Parallèlement à ce dispositif de serre solaire passive, ce qu'il nous a fallu penser aussi, c'est de voir comment on pouvait accompagner la population à changer son regard sur sa propre alimentation. Nous avons mobilisé l'expertise d'une anthropologue de la santé qui est médecin nutritionniste et qui nous a accompagnés à créer des formations, actions très spécifiques. Il y a eu un cycle de formation auprès des personnels de santé pour penser la nutrition différemment et à incorporer dans leur vie quotidienne dans les centres de santé de nouvelles façons de cuisiner pour leurs patients, comprenant à chaque fois que tel type de nutriments, ça pouvait répondre à une pathologie qui avait été détectée auprès d'un de leurs patients. Quand j'ai eu connaissance de ce projet qui alliait à la fois le versant agronomique et un versant santé, je me suis dit là, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. J'étais là pour faire des cours théoriques, mais les allier avec une partie pratique qui consistait à mettre en œuvre immédiatement les plats, les menus et à faire découvrir les légumes et leurs avantages. Ce projet, c'est vraiment intéressant parce qu'il apporte des légumes et donc on ne parle pas dans le vide de choses inaccessibles, coûteuses et qu'on ne trouve que loin à la capitale. Donc à mon sens, l'idée forte dans ce programme, c'est effectivement d'amener des aliments qui sont parfois nouveaux. Certains légumes sont peu utilisés, mais de les intégrer dans des recettes qui sont des recettes mongoles, qui permettent aux gens quand même de rester dans leur cadre culturel. Ça, c'est aussi le regard anthropologique. Tout ça en en respectant totalement les consignes nationales autour de la nutrition, puisque le but n'est pas que tout le monde se mette au régime crétois ou au régime d'Okinawa, mais plutôt d'essayer de développer des modèles alimentaires santé basés sur ce qui fait la force nutritionnelle des ressources du pays. Donc on reste en accord avec la culture, même si on apporte des innovations. Des grands ateliers de cuisine se sont mis en place, qui ont été très dynamiques et qui ont créé de la vie dans les saumes. Eux-mêmes ensuite se sont mis dans la position de formateurs à l'attention des populations des saumes dans lesquelles donc sont implantés les centres de santé. Төсөл эхлээд бичигдээд эхлэнгүүт яг гэрээн дээрээ манайх энийг бол доктортой цааш нь авч явна гэдгийг бол эхлээд албан ёсоор хөрсөн дээрээ биччихсэн байсан. Энэ болохоор хүрмэн манжингийн даршилсан. Ялангуяа сумын эрүүл мэндийн төв тэр тундаа манай тоогооч нар мэдээлэл сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтнүүд их хэмж эрхлэгч эмч нар хамтдаа багуудаар одоо хүнсний ногооныхоо хэрэглээг дэлгэрүүлэхэд эрүүл зохистой хооллоход чиглэсэн одоо хандлагыг өөрчлөхөд чиглэсэн ийм мэдээлэл сурталчилгаа явуулах орон нутагт очиж одоо яг багийн малчин иргэдэд энэ бүхний үзүүлж харуулж зааж өгч байгаа энэ үе шат бол бас их чухал байсан. Тэрэндээ болохоор зэрэг нөгөө цаанга корицаг айгүй хийдэг байхгүй юу? Корицаа ихлээр зэрэг нөгөө манай ирчүүд чи гэж байна. Корицаа гэдэг чи юу байдгийг? Корицаа гэдэг чи ийм юм байдаг. Ихнэртэй айлж үзүүлээ. Хүүхдүүдтэй хийж өгье гэдэг амар үндэстэй хэлтэй хүлээж авах. Алина доктори заасан хоолнууд наадэгси дагсидара байдаг юм баа. Амтай сайхан хоолуудаар нь хөө амгалгаа хийгээд наргицгаад байна.
Mon rôle en tant que représentant pays de Gérès en Mongolie, c'était au début de développer avec Santé Sud le design du projet et en contactant et discutant avec les services de santé et de l'agriculture, de l'EMAG et les ministères respectifs. Mon expérience est liée au développement rural et à la sécurité alimentaire. Donc dans mon expérience, j'ai développé différents types d'outils qui permettent d'améliorer la sécurité alimentaire, que ce soit des outils liés à la microfinance, liés à l'agroforesterie, ou liés à la production de légumes adaptés au contexte. Le succès du projet, ça a été voir comment les motivations liées à une meilleure nutrition puissent être beaucoup plus fortes que des simples motivations économiques. Ээжүүдийг нь л одоо зөв сургалтанд хамруулчих юм бол хүмүүсийн бараг 80% нь хүрчлээ гэж үзэж байгаа. Одоо бид нэр цаашдаа клубээ яаж өргөжүүлэх вэ гэхээр сургууль цэцэрлэг нөгөө нэг хүүхдтэй холбоотой байгууллагуудын удирдах ажилтнууд одоо багш эмч нар бүгднтэй хамтарч ажиллах юм бодолтой байгаа. Бас арвжих талах нарийн боовны цэгтэйгээ хамтраад тэнд одоо жинхэнэ одоо фиберлэг антиоксидант агуулсан тийм одоо талах нарийн боовыг одоо үйлдвэрлэхээр бас энэ бор хурлын талхын юуны коктерийн хурлаар ирсэн талхыг бол энэ болог дашин жилийн гэх юм бол юу гайгуулсан аав шүү дээ. Өнөөдрийн өдөрлөөч гэсэн ингээ анхаарал хандуулж байгаа бас баяртай байна. Тэгээд одоо төсөл бол ингээл 3 жилийн хугацаанд хэрэгжээл дуусчихна тий. Цаашдаа үргэлжлүүлж авч явах асуудал бол эмнэлгийн орон дээр тэгээ орон нутгийн өдөрлөгүүд дээр ирж байгаа. Тэгэхээр сон хөгжүүлэх сан гэж байгаа мөнгө мэддэг бас мөнгөө баталдаг хурлын дарга мөнгөө одоо зарцуулдаг засаг дарга нэрсэн байгаа учраас бас бид энэ үгийг хэлэх хэрэгтэй хаа гэж бодож байна. Хэдэн 10 жил ашиглах ард түмэндээ өгөөж өгөх асуудал нь танай эмнэлгийн асуудал. Та нарыг нэг доктортой авч явж чадвал амар их загвар болж чадна. Дор хаяа дунд хугацаанд 5-аас дээш жил явж ээж загвар болно. Suite à ça, pour vraiment développer une énergie, une cohésion sociale au sein de ce projet, on a pensé mettre en place une série de forums de dégustation, c'est-à-dire que ça mettait à l'honneur des populations qui suivaient des formations qui comprenaient donc en effet mieux le lien entre santé et alimentation, mais qui ensuite allaient cuisiner les unes pour les autres à l'occasion d'événements où chacun se faisait goûter de nouveaux plats. D'autres SOUM ont été invités, donc là effectivement l'effet de propagation qui était attendu par le projet commençait à opérer, et tout ça s'est terminé par un grand forum de dégustation à Teterleg, qui est donc le chef-lieu de la région de l'Arkhangay, où là il y a plusieurs SOUM qui sont venus, des télévisions qui ont commencé à communiquer sur ce projet. За энд өнөөдөр бол бид нэр дандаа эрүүл хоолтонд зориулагдсан хоолнуудыг бэлтэж байгаа. Энд болохоор ногоотой хуушуу, вандууны зүтгэн шүүл, брокколины зүтгэн шүүл, за тэгээ бүцтэй бантан, илэгжүүлсэн бантан, за тэгээ сайхан шин ногооны салаад, энэ хүрэн манжингийн зууш, бас хүрэн манжингийн ундаа үзэсгэлэн хоолнууд бэлтэж байна. Шинэлэг бол яг хүрэн манжингийн ундаа байж, хүрэн манжингийн ундаа болохоор хүний эрүүл мэндэд хамгийн хажууд зүрх судасны өвчтөй хүмүүсд хамгийн эрүүл одоо шинжилгээ зүрхэнд бас шинжилгээ үйлчлэдэг. Одоо яг манай тогооч нар яг миний хард бол ногооны буузаа чивч. Энэ наад шүү. Чи чимгийн та. Ахаа чимэд цаалаа. Цаалаа тий. Шинээр хийсэн орцууд гэх юм бол одоо монголчуудын өдөр тутмын хэрэгэлдэг бууз хуушуурыг зөвхөн дан ногоогоор хийж баяжуулсан байгаа. Нарийн боовны төрөл дээр бол талхнуудыг хүрэн манжин, лууван, цэцэгт байцаа, булуугаар хийж баяжуулж
дан талхнууд хийж байна. Жигнэмгийг болохоор зэрэг арц болон одоо цацрагн ээдмээр хийж байгаа. Монгол Улсын засгийн газар хүнс хөдөө аж ахуйн яам, хөнгөн үйлдвэрийн яамныхаа нэрийн үнээс бол туйлын талархалтай хүлээж авч байна. За энэ төсөл хөтөлбөр маань зөвхөн одоо Архангай аймаг гэлтгүй олон Монгол орны олон аймаг сумдад хэрэгжижээ гэж хүсэж байна. Төсөл дуслаа хаягдчих бай. Хаягдахгүй тулд бол одоо нэг авч явдаг байх хэрэгтэй байх гэж бид нэр бодож байна л да. Миний зүгээс хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн яам хамтарч ажиллахад бүх талаараа бэлэн байна. Il faut souligner aussi la force d'action effectivement qu'on a pu trouver avec les professionnels des centres de santé de Choulout et de Rachat, et aussi la mobilisation des citoyens, parce que ça c'est très important dans ce projet-là. Les citoyens, les habitants de l'Arkhangay se sont pris au jeu du projet, et c'est eux aujourd'hui, les ambassadeurs de la santé et de la nutrition, c'est eux qui propagent ce message. Аймгийн хэмжээнд болон баг үндэсний хэмжээнд загварч шиг болж байгаа. Тэгээд төсөл дуусгаад бид нар бол энийг бол цаашид биедан авч явахаар ингэж ийм үүрэг хариуцлага тулгарч байгаа.